باش تتعلموا كيفاش تعرف روحك انت فيك. اسكو سي اون هيباتيت كرونيك une hépatite aiguë, hépatite chronique, hépatite chronique porteur sain, hépatite chronique active. انت وي باش تعطي تريتمون ولا ما تعطيش. دونك هذا سي لي 4 phases de la réponse immunologique qui vont déterminer la réponse sérologique, la réponse biologique et la réponse histologique. Okay? Donc, il y a l'immunotolérance. Pour l'immunotolérance, la première phase, la charge virale elle est très élevée, mais l'organisme reste. Aucune réaction. Pas de cytolyse. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a rien. L'histologie elle est normale. فما حد شيء. L'organisme charge virale طالعة وهو راقد. مازال ما فاقش. صحيح. Deuxième, la phase immunologique. هذه la phase la plus importante. هذه. تهبط شوية charge virale. فما réaction de l'organisme, une cytolyse. فما une inflammation hépatocytaire. فما une inflammation histologique. Donc, il faut traiter. Il faut traiter. Il faut traiter que ça. Tout le reste, on surveille. On ne donne pas de traitement. Sinon, le portage inactif ou le portage sain. Charge virale très faible, pas de cytolyse, le virus répète ou l'organisme répète. Donc c'est un porteur sain. Donc je vous montre un porteur sain. Ou femme des porteurs sains, ils doivent être كاملة sain. ومثلا نمشي ياخذ traitement immunosuppresseur. عنده cancer باش نعملوا chimiothérapie. هذاك علاش avant toute chimiothérapie pour faire la sérologie virale B. Avant d'initier un traitement immunosuppresseur. عنده psoriasis, rhumatisme psoriasique, SPA باش تعطيها interférent. لازم تعمل له تاخذ corticothérapie à forte dose. À forte dose, il faut faire la sérologie. Moi, j'ai une petite corticothérapie de 3 jours, on a syndrome de Raynaud. Donc, il faut faire la sérologie. À la khater, on peut passer d'un porteur sain, نتعمل له immunodépression, il se réactive. وليو في الفاز هذه. Mais la réactivation, c'est l'équivalent d'une hépatite aiguë, qui peut donner une hépatite fulminante. C'est grave la réactivation. Donc on pratique la première phase, diagnostic d'une contamination à l'algeux, les azates normal, charge virale très élevée, pourtant le virus il se réplique. Il n'y a pas de risque de fibrose, mais le risque de carcinome hépatocellulaire existe toujours. Ça veut dire comment aller. C'est un virus à ADN qui intègre l'ADN de l'hépatocyte. Donc on ne guérit jamais sur le plan hépatocytaire en fait. Il y a toujours de l'ADN. On a un porteur inactif, immunotolérance, malade qui guérit, il faut le surveiller. Il y a toujours le risque de cancer hépatocellulaire. Risque faible, de 2% par an. Mais mange zéro. Mange zéro. Malheureusement. Donc, وقت اللي يبدا الشارج فيرال طالع والأورجانيزم راقد هو نتفرجوا عليه. On le surveille. Tous les 6 mois par un bilan. ونشوفوا. Est-ce qu'il va se réactiver ou pas? Le porteur inactif, كل شيء راقد. Le virus ما فيهوش charge virale très faible, inférieure à demi en général, où il n'y a pas de cytolyse, il n'y a rien du tout, mais il y a toujours le risque de cancer. Et on ne donne pas de traitement, sauf facteur de risque. Chimiothérapie, corticothérapie à forte dose, traitement immunosuppresseur interférent, et la phase chronique active, il faut donner un traitement. Je m'en ai une charge virale supérieure à 2000. La limite c'est 2000 là, pour le traitement. Avec des azates élevés ou la normale. معناها ساعة تطلع إلفي بعد تعودها بعد 3 أشهر نورمال بعد 3 أشهر إلفي شارج فيرال طالع. Il faut faire à ce moment-là soit une PDF, ponction biopsie hépatique,
pour voir le degré d'inflammation فوسط الكبده, degré d'inflammation, d'activité et de nécrose et de fibrose. Soit maintenant on fait des tests non invasifs, fibroscan, élastométrie, c'est une petite sonde qui m'a l'échographie, كيف بالضبط كيما l'échographie موجوده في تونس, نابل, سوسه, صفاقس, في قصري, سبيطار القصري, ويظهر لي في جندوبه. سي ان دون ان فيت لوزاره الصحه عطاتو لهم وقتها لابوراتوار روج دون لو طون. سي اون سونت تتحط لهنايا في entre les côtes sur l'air hépatique et on fait des mesures. En fait, c'est comme l'ultrason. Ça mesure l'élasticité. On mesure 10 tac tac. C'est un infirmier qui fait ça, c'est pas un acte médical. C'est un acte qui est très simple. Plus simple que l'échographie. تحط الصوت تنزل 10 مرات تعطيك لا مويين نتاع الميزور نتاع 10 مرات تاع l'élasticité. كان هي اقل من 7 كيلو باسكال من 7 كيلو باسكال راهو il y a pas de fibrose. كان هي اكثر من 7 كيلو باسكال راهو فما une fibrose au moins F2. C'est classé. معناها فما ان تابلو كي كلاس مي اون فيت شدوا 7. كان هي اقل من 7 راهو ما فماش فيبروز. اكثر من 7 في الوقت هذاك يا F1 يا F2 يا F3 فهمتني. دونك هذاك فما تابلو من بعد ولا دغيسي يعني باثولوج pour prescrire un traitement. Mais il faut donner un traitement que quand il y a une fibrose ou une activité. On ne peut pas donner un traitement tant qu'il n'y a rien. خاطر il n'y a pas de réaction نجم تكون une phase d'immunotolérance على خاطر سورتو اذا ما عندناش دي ترانزاميناج طالعين تلقى شارج فيرال طالعه شويه ترانزاميناز نورمال وتعمل الفيبروسكان هذايا نتاعك تعرف بيه الكنام توا فما ميدسان الكنام هنايا ولا راحت انت باش تدخل الكنام ولا تستعرف بيه الكنام سولون ولا نخدموا سولون ريكومونداسيون اوروبيين اي امريكان على خاطر لا بي بي اف سي ان اكت كي اي تري دونجورو il y a beaucoup de complications. Les maux péritoines, l'hémorragie, les fistules biliaires, donc les pneumothorax. Donc on ne fait plus maintenant de PBF, on fait fibroscan. حتى في البريفي موجود راه موجود partout. C'est un acte qui est très simple fait par un infirmier qui prend 5 minutes. Il s'allonge, حطوا له الصوت نلقاو فenêtre باهيه entre deux côtes كما معناها on peut accéder au parenchyme hépatique. 10 mesures و 5 minutes تخرج لك ورقه تقول لك 7 كيلو باسكال 8 كيلو باسكال 10 كيلو باسكال. Donc c'est très simple. C'est la machine qui fait tout, qui calcule tout. وتخرج لك الماشين 7 كيلو باسكال F1 6 كيلو باسكال F0 معناها فماش فيبروز وحدها معناها. La fiabilité, oui, la fiabilité, elle est très fiable et très sensible. C'est un acte qui est très simple. والماكينه تعمل كل شيء. تتباع شنو؟ تتباع ما غالي. غالي maintenant on l'a fait même pour les stéatoses hépatiques. مش حتى للفيروس معناها. فما معناها دي ديفيرونت تاي دو سون يخلينا نشوفوا لا stéatose hépatique. C'est un phénomène à la mode تاع la stéatose hépatique. تعملوا échographie راهو sur les échographies اللي يجيكم كل stéatose hépatique. Et quand on demande en fait un bilan hépatique, on le trouve perturbé. Donc il y a une souffrance hépatocellulaire. Oui, c'est la stéatose. C'est le cham avec la surcharge en fait de graisse. Elle englobe l'hépatocyte et elle fait souffrir l'hépatocyte. Donc l'hépatocyte n'a plus d'oxygène qui m'a parlé comme Bekri. Donc il souffre. Quand il souffre, il y a une élévation des transaminases. Transaminase شو معناها؟ معناها راني نغفق. طالعين معناها راني هيباتوسيت نغفق بربي اجري لي معناها. تلقى جاماجيتي طالع، فوالا جاماجيتي اللي تطلع دونك فما اون اكتيفيتي اون فيبروز، فما سيتوليز، il faut معناها à ce moment-là il faut intervenir. Au premier معناها نحكي على السياتوز توا بارونتيز. توا aux États-Unis la première cause de cirrhose c'est le NASH syndrome, non-alcoolique stéatohépatitis syndrome. معناها c'est une stéatose non-alcoolique. خاطرنا نهار كامل ناكلوا في الفريت في الساندويتشات وفي الصودا في الكوكا كولا في الواحد.
tous nos enfants, le prince ou c'est des choses qui sont enrichies en glucose en fait. Les frites avec surgelé, c'est du glucose. Surtout تمشي انت لاي ريستوران مش يقشر لك البطاطا ويعمل لك البطاطا كلهم surgelés. هيكم الكل c'est du glucose راه c'est des graisses. Glucose c'est triglycérides, c'est graisse من بعد راه. Donc c'est la première cause de cirrhose aux États-Unis là. C'est la première cause d'obésité chez l'enfant et l'adolescent. L'atelier اللي بحبين. بالحق. كلهم جلومج اللي نشريو فيهم بصغارنا راهو سي دي توكسيك راه. Toxique pour tout, pour le cœur, pour le foie, pour tout là. Donc la belle. Donc l'hépatite chronique active, il faut traiter. Il y a toujours le risque, hein. Le risque de cancer existe toujours. Il y a 4 phases. Il y a 4 phases à un risque de cancer. Et dès qu'il y a des traitements à faire. معناها حتى تتبع porteur sain inactif يجيكم j'en suis sûr باش يجيوكم راه. باش يجيوكم معناها باش يجيك مثلا جاك للعرس نتاعو عملت له سيرتيفيكا برينوبسيال تلقى هو عنده هيباتيت كرونيك سي ان بورتور سان ما عندوش شارج فيرال طالع ما عندوش سيتوليز الفو فاكسيني ساك بارتنير معناها تنشوفوا الشيما فاكسينال توا ولا M0 M1 M6 3 injections. Il faut conseiller des rapports protégés jusqu'à l'efficacité des vaccins اللي هو بعد 6 اشهر معناها سي تري امبورطون ومش تقعدوا تتبعوا انت هيك باش تتبعوا باش يجيك للكابيني مش تتبعوا مش تعرف اللي انت لازم تطلب له مره في العام شارج فيرال خاطر فما ريسك دو رياكتيفاسيون ومره في العام مش تطلب له ايكو. علاش ليكو؟ على الكونسير مره في العامين معناها باش يجيك مينيموم مره في العام بور سون هيباتيت مره في العام مش يجيك تعمل له ازات والات شارج فيرال باش تشوف اللي هي ديما طايحه فماش سيتوليز وايكو مره في العامين بور ديبيستي لو كونسير هيباتوسيلولير. راهو عندنا مشكله في تونس الا نحنا اون دياغنوستيك لو كارسينوم هيباتوسيلولير توجور او ستاد تارديف. راهو سي ان كونسير كي تري ميشون. راهو لو برونوستيك نتاعو 6 اشهر. راهو il y a pas de traitement curatif. وكي تفسر له انت كي تفسر له تقول له بربي راك مش تقابلني مره في العام راني مش نقفل عليك راني مره في العام مش تعمل لي تحليل مره في العامين مش تعمل لي ايكو سا كوت ريان دي تو. راهو ايكو قداش معناها حتى في البريفي حتى في السبيطار سا كوت كوا ما حناش بارابور كانوا معناها يتكيف ولا يشرب ولا واحد حتى شيء معناها حتى شيء معناها il faut sensibiliser les gens. راه كي تفسر مش تخوفوا معناها تردوا مرعوب مي تقول له راهو مش راهو تفسر له كيما فسرت لك انا توا الفيزيوباث مش تفسر له هو. Vous comprenez un petit peu? D'accord. Donc voilà, هذا سي بتيت مش نعطيكم بعد نعطيكم الديابو نعطيكم راه باهي تفهم لي تابلو بعد انتريسون راه. باهي donc l'incubation 6 semaines à 6 mois, l'hépatite aiguë c'est dans 70% asymptomatique. 90 à 95% quand on attrape l'hépatite B à l'âge adulte, ils guérissent. On va voir chemin la guérison. 5 à 10% ils passent à la chronicité. Raho l'hépatite B, مش كيما l'hépatite C. بالعكس l'hépatite C, la guérison elle est de 10 à 20% et la passage à chronicité c'est entre 80 et 90. Fait le B et heureusement il n'y a que 10% qui passent à la chronicité. Donc je vous معناها chronique من بعد منهم 70% يوليو هيباتيت كرونيك اكتيف و30% اللي مش تشوفوهم ديما اللي يجيوكم حتى انت تجيك في الميليتير مثلا باش يعمل دونور دو معناها دون دو سون يبعثوا لك من بعد ورقه انتيجين HBS بوزيتيف باش تبعوا. دونك سي فريكون. راهو انا كي كنت قبل في الكونسلتاسيون توت مي كونسلتاسيون فيهم كل جمعه نشوف على الاقل 2 à 3 donneurs de sang antigène HBS positif. أنا ما نشوفش لي كونسلتاسيون برينوبسيال الصراحة. نشوف مثلا لي فام انسانت اللي يجيو لي فام انسانت et les donneurs de sang. Mais dans 30% c'est des porteurs asymptomatiques. Il y a 70% de sang hépatite chronique qui vont évoluer d'un 20% à la cirrhose avec un risque de cancer de 3 à 5% par an. Mais, donc après 6 semaines à 6 mois d'incubation, on fait tous une hépatite aiguë qui est dans 70% des cas asymptomatique, 30%
sont symptomatiques. Comme les trois phases de l'infection, de l'hépatite